البري de vente tout taxe comprise كيساوي لنا البري de vente hors taxe plus la TVA. بالنسبة لي taux de TVA عندنا taux normal fixé à 20%, le taux réduit 7% avec droit de direction عندنا l'eau livrée au réseau de distribution publique, les prestations d'assainissement يعني التطهير, la location de compteurs d'eau et d'électricité, les produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, etc. بالنسبة 10% avec droit à déduction dans les opérations d'hébergement et restauration, vente et livraison portant sur les œuvres et objets d'art, les huiles, fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz, les pâtes alimentaires, le chauffe-eau solaire, le gaz et l'huile de pétrole, les opérations de banque et crédit 14% avec droit à déduction les opérations de transport de voyageurs, marchandises à l'exclusion des opérations de transport ferroviaire, l'énergie électrique 14% sans droit à déduction, les prestations de services rendus par tout agent démarcheur ou coursier d'assurance à raison de contrats apportés par lui en entreprise d'assurance. Pour le temps normal, on a le prix de vente toute taxe comprise qui c'est le prix de vente hors taxe plus 0,2 plus le prix fois le prix de vente hors taxe qui c'est le prix de vente hors taxe fois 1 plus 0,2 qui c'est 1.2 من le prix de vente hors taxe. Prix de vente toute taxe comprise qui c'est 1.2 fois le prix de vente hors taxe. C'est le prix de vente hors taxe qui c'est le prix de vente toute taxe comprise elle est 1,2. بالنسبة le taux de marque et le taux de marge, formule taux de marque هي المارج بريت على البري de vente hors taxe. بالنسبة taux de marge كتساوي لنا المارج بريت على الكو d'achat. Pour un commerçant le prix de vente hors taxe هو le coût d'achat على واحد ناقص taux de marque. بالنسبة industriel prix de vente hors taxe كيساوي لنا coût de production على واحد ناقص le taux de marque. قالك exemple, quel est le prix de vente d'une marchandise achetée à 1000 درهم pour laquelle l'entreprise applique un taux de marque 20%. إذا البري de vente hors taxe كيساوي لنا الكو داشا واحد ناقص طو د مارك هي 1000 في واحد ناقص 0,2 هي 1000 على 0.8 تعطينا 1250. بالنسبة لإكزامبل 2 قال quel est le taux de marque d'une entreprise ayant acheté une marchandise 750 درهم et l'ayant revendu ب 1200 درهم. يعني شرات واحد السلعة ب 750 درهم وباعتها ب 1200 درهم. يعني الطو د مارك يساوي لنا المارج بريت على البري de vente hors taxe كتساوي لنا البري de vente hors taxe ناقص الكو داشا على البري de vente hors taxe هي 1200 يعني البري de vente ناقص البري داشا تعطينا مقسومة على 1000 على 1200 تعطينا 450 مقسوم على 1200 تعطينا 0.375 يعني سوا 37.5%. قالك exemple 3 une machine achetée 2560 درهم entraîne 5% من les frais d'achat en tenant compte d'un taux de marque 25%. قال calculer le prix de vente. عندنا البري d'achat 2560 les frais d'achat 2560 fois 0,5 يعني داك الطو de marque هي 128. الكو d'achat كيساوي لنا البري d'achat زائد les frais d'achat هي 2500 زائد 128 2688. prix de vente hors taxe كيساوي الكو d'achat على واحد ناقص طو de marque هي 2688 مقسومة على واحد ناقص 0.25 تعطينا 2688 مقسوم على 0.75 تعطينا 3584. هذا هو البري de vente. غنشوفو exemple 4 قالك une entreprise achète un produit 100 درهم وباعتو ب 200 درهم. calculer le taux de marge et le taux de marque ديال هاد البرودوي. يعني المارج بريت هي البري de vente hors taxe ناقص الكو داشا 200 ناقص 100 على 100. لو طو دو مارك هو المارج بريت على البري د فونت يعني 100 مقسومة على 200 هي 0.5 تعطينا 50%. لو طو دو مارج هو المارج بريت على الكو داشا هي 100 على 100 تساوي 1 تساوي 100%. بالنسبة للكوفيسيون ملتيبليكاتور كا هو لو كوفيسيون ملتيبليكاتور اللي كيمكننا ندوزو من البري داشا نت البري د فونت اور تاكس. يعني كا كتساوي البري د فونت اور تاكس على البري داشا نت. قالك ان كوميرسون ابليك ان كوفيسيون ديال 1.25 à son coût d'achat pour obtenir son prix de vente. Quel est son marque? Quel est le taux de marque correspondant? عندنا البري de vente كيمكننا 1.25 من الكو داشا. إذا التو de marque كيساوي المارج بريت على البري de vente hors taxe كتساوي المارج بريت على البري de vente hors taxe. المارج بريت هي البري de vente hors taxe ناقص الكو داشا كتساوي لنا البري de vente hors taxe على البري de vente hors taxe على 1.25 هي 0.2 من البري de vente hors taxe.
إذا لو طو دو مارك كيساوي لنا 0.2 البري دو فونت اور تاكس مقسوم على البري دو فونت اور تاكس 0.2 20%. او بيان لو طو دو مارك كيساوي لنا المارج بروت على البري دو فونت اور تاكس كتساوي المارج بروت على البري دو فونت اور تاكس. البري دو فونت اور تاكس على ناقص الكو داشا على البري دو فونت اور تاكس هي 1.25. كو داشا ناقص الكو داشا على 1.25 كو داشا غتعطينا 20%. دابا غنشوفو واحد الطابلو ريكوبيلاتيف يعني خلاصة ديال البري داشا باش ندوزو للبري دو فونت. عندنا البري داشا اور تاكس، بري داشا نيت، الكو داشا، كو دو برودكسيون، لا مارج بروت، لو ريزولتا، كو دو روفيان و البري دو فونت اور تاكس و تي في بري دو فونت تو تاكس كومبريز. هادي واحد الخلاصة. قالك بري داشا بروت عاوتاني عندنا البري داشا نيت، لا مارج بروت، coût d'achat ou le coût de revient au résultat au prix de vente hors taxe, le prix de vente toute taxe comprise, notre TVA, frais de distribution, frais d'achat ou la remise, TVA, frais de distribution, frais de production, frais d'achat ou la remise. هذه بالنسبة une entreprise industrielle وهذه une entreprise commerciale. يعني باش هاد الخلاصة كتمكننا باش نعرفو كيفاش ندوزو من البري داشا بغيت باش نوصلو لو بري دو فونت. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هاد الفيديو بالنسبة لا بارتي فورماسيون ديال لو بري موديل كالكول كوميرسيو.